zapruga od kamiona, od amortizera. Pokušat ću s njom da vidim koliki je procenat karbona. Ako je veliki, bit će više varnica, onda ću pokušati sa najobičnijom armaturom, debljom, pa ću vidjeti kakva je ona. Potom koliko izlazi varnica, mislim nisam ni sumnjao zbog toga što je ovo kvalitetan materijal, ovo je ono amortizer od kamiona, znači. Potom koliko izlazi varnica, da se zaključiti da je procenat karbona solidan. Sad ću probat ovaj drugi komad i uporediti. Ako u ovom bude slično, koristit ću ovaj. Zbog toga što je praktičniji, oblik mi bolje odgovara. Čak bi se reklo da je isto. Probat ću jedan i drugi, pa ćemo vidjeti na što će izaći. Mislim da ću praviti od ovog, zato što ima dovoljno dužine da uhvatim. Ovo je improvizovana kovačka peć koju sam napravio od donjeg dijela termoakumulacione peći. Ovdje u ovom dijelu ona već otprije ima ugrađen ventilator i ja sam samo spojio tamo kontakte da se može uključiti u struju da radi. I ovdje ono odozdo puše zrak i raspuhuje čumur i žari čelik. Odlučio sam praviti nož od ovog čelika, zato što ga imam dosta i ako se pokaže jednako kvalitetan ko onaj, super. Znam da se na kameri ne vidi zato što je vani svjetlo, smo napolju. Da je mrak, vidjelo bi se da je ovaj metal još uvijek crven, onako ko višnja crven. I dok god je crven, dok god ima vreline u njemu, može se kovat. Najlakše je utvrditi vizuelno jel dovoljno vreo za kovanje ili nije, zato što bude još uvijek malo onako crvenkasto, ali kad se ohladi, kujemo ga, može puknuti, možemo pokvariti sve što smo napravili dotad, tako da je puno bolje prestati na vrijeme. Ono što sad radim, stanjujem. Ovo će biti drška i stanjujem je da bude dosta tanka. Stanjuje se udarcima od ozgo i prema tamo, jer u ovom pravcu, tako da je izdužujem. Stvar sam upravo shvatio da je to što sam odabrao ovaj čelik u stvari puno bolje i autentičnije, da ću autentičniji nož, zato što pravim repliku srednjovjekovnog noža, a kad su ispitivali srednjovjekovne mačeve, onda je utvrđeno da je procenat karbona ono
ne samo da je neujednačen, nego je jako mali. I našli su nešto više karbona na samoj oštrici, a u samom maču dosta malo, tako da ovaj čelik s kojim pravim u odnosu na njihov čelik bio bi vrhunski. Mislim da neću dobiti savršeni alat i savršeni nož, ali mislim da će biti dosta autentičniji. Neko je nedavno rekao i stvarno mislim da je tačno, kako je nevjerovatno da nam je danas lakše i jednostavnije izvući iz zemlje fosilno gorivo, dopremiti ga tankerima u fabriku, u fabrici od njega napraviti plastiku, pa od plastike proizvesti plastične kaške, zapakovati ih u ambalažu i onda ih tankerima, onim brodovima i kamionima distribuirati u prodavnice i od njih potrošaču. Nevjerovatno da je to lakše nego oprati jednu kašiku. Često sam čitao u starim knjigama, istorijskim, teorije kako su ljudi nadošli na neke stvari, kao recimo proizvodnja metala. Pa kao prvim ljudima je neki drugi mekši metal ispao u vatru i onda su oni primijetili da je on mekan i da se može obrađivati. Temperatura obične vatre nije ni blizu dovoljna da se metal smekša. Ili ne znam kako su naučili peć meso. Kao kaže, nekom je ispao komad mesa u vatru i onda je on probao i skonto, ovo je ukusnije ovako, pa su nastavili. Čovjek bi pomislio da ne bi bilo nijedne prednosti civilizacije, da nije bilo smotanih ljudi kojim je stalno nešto ispadalo u vatru. Mislim, to je ko da danas kažu kao nuklearna fuzija je nastala što je nekom ispao atom u postrojenje za cijepanje atoma, onda je bilo vidi Arane, možemo bombu napraviti. Kad hoćemo da napravimo ovaj kraj noža, ovo dole će biti oštrica. Znači špic mu pravimo na suprotnu stranu od koje će biti oštrica, zato što sad kad budemo stanjivali ovu oštricu, ovaj špic će otići gore i bit će ravno, a dole će se napraviti taj ugao. Turpijom se puno brže skida metal ako radimo sa vrućim metalom. I druga stvar, turpija se uvijek koristi samo u jednom pravcu. Znači, ne turpija se ovako, nego samo ovako. U ovoj fazi sa ovom ovolikom drškom ovaj nož izgleda kao neko ninja oružje.
Sad ga trebamo ovu, jer ova drška je ovolika zato što se sad savija na duplo. I ovaj dio se isto savije i zavrne da bi ovdje dobili onaj branik da prst ne klizi na oštricu. Meni dugo nije bilo jasno i nije mi imalo logike. Ovaj kvadratni dio se uvrne pa da dobijemo onaj spiralni dio. I to je kao ergonomski. I meni nikako nije imalo logike da se ovaj dio uvrne. Jer znamo kad gledamo one noževe ergonomske i drške, da je onaj udubljeni dio, onaj udubljen za prste i on je naprijed naravno. A kod ovih noževa taj uvrnuti dio je nazad. I to mi nije imalo logike, nikad nisam mogao zapamtiti koji dio se zavrne. I sinoć sam nešto razmišljao i shvatio što se u stvari ovaj dio uvrće. Zato što je ovo kvadratno. Kad režemo nešto, najviše pritiska je na ovom dijelu. A ako bi ovaj bio kvadratni, onda bi to baš dosta žuljalo. Kad se uvrne, onda se ovaj kvadrat pretvara u kružni oblik. Tako da je to valjda taj razlog. Ovaj ventilator je dovoljan da dobijem crveno usijanje koje je dovoljno za kovanje, ali kad trebam dobiti ono žuto usijanje koje mi treba za kaljenje na kraju one završne radove, onda koristim dodatni mijeh, koristim ovu pumpu za dušek staru. Za kaljenje se koristi ulje. Metal treba dovesti do usijanja na žutu boju ili dok ne prestane biti magnetično. Znači magnetom se može testirati, a može okom čisto. Ulje ne treba biti hladno, treba biti otprije ugrijano. I ja sam se vjerovatno, koji svi drugi, počeo zanimati za kovanje samo zato što sam htio sebi iskovat katanu. Ali eto. Ako ste sami pravili svoj nož,
i sad ste ga ponijeli u prirodu kao ono da ga testirate. Možda nije loša ideja ponijeti još jedan nož. Zlu ne trebalo. Al ponijeti nož koji niste sami pravili. Ovaj drugi da ste kupili negdje. Ne kažem da je taj pravljeni obavezno loš, ali čisto radi sigurnosti. Ono, ko ne riskira, ne profitira. Ovo iz iskustva govorim. Kad je čovjek otkrio vatru, odjednom je sve bilo puno lakše i nije više bio ograničen ni vremenskim uvjetima, ni geografskim položajem. Mogao je ići osvajati dijelove koji su bili možda ne pod ledom, ali u kojem je bilo dosta hladno. Vatra mu je omogućila i da peče hranu i da je kuha. Jedan od prvih načina vatre bio je paljenje vatre trenjem. Prvo su najvjerovatnije palili vatru ručno, da su okretali ovo svrdlo rukom i time palili, ali onda kad su otkrili da je to moguće uraditi lukom, to je bila industrijska revolucija. Luk pravimo od nekog suhog drveta koje je već samo malo zakrivljeno. Zašto? Zato što ako ga pravimo od onog živog, svježeg drveta, onda će biti fleksibilan, a treba nam luk koji nije fleksibilan, nego koji je tvrd, koji se ne savija. Zato što mi napetost strune regulišemo dole prstima. Za ovu dole dasku ili osnovu na kojoj ćemo paliti vatru i za to svrdlo uzimamo isto tako suhu granu, znači suhu stojeću granu koja stoji, koja još raste iz zemlje, ali koja je umrla. I istu koristimo i za donji i za gornji dio, s tim da gornji pravimo od gore viših dijelova drveta, a donji od nižih. Kako funkcioniše? Tu na jednom mjestu ćemo izbušiti rupu i u tu rupu stavljamo svrdlo. Za ovaj gornji dio sam uzeo isto dio od ove grane, pa ćemo vidjeti kako će se ponašati. Već ima u sebi rupu, pa bi moglo biti zgodno za držanje. E sad, folije da svrdlo dole ima širu osnovu, a gore da je uže. Zašto? Zato što nam treba da se zapali donji dio i da se grije donji dio, a na gornjem da što je moguće više smanjimo trenje, da se gornji ne bi zapalio. Uglavnom se dešava da se taj gornji zapali, iz njega se počne dimiti, a donji još nije se ni ugrio. I znači, prvo trebamo ovim svrdlom napraviti rupu da znamo gdje će ta rupa biti. Kad imamo ovu rupu, onda joj
pravimo tu ovo, kako se ono zove, prostor, usjek. Kroz taj usjek će nam ispadat. Usjek pravimo otprilike do sredine, do ovdje, do sredine rupe. Samo znači mora biti uzak da svrdlo ne ispada. I sad ga da vidimo, još treba. Dobro. Znači sad ispod trebamo postaviti nešto što će hvatati, da li suhi list ili tako nešto. Ja ću postaviti malo korije breze. I u nju sad skupljamo ovaj pepeo koji se tu pravi. Pada dole i skuplja se i trebalo bi da se zapali. I to da se zapali, taj pepeo je jako sitan i onda ta vrućina puno pomaže da se zapali, ali isto tako i taj pepeo koji je usko sabijen na jednom prostoru, on može čak i spontano planuti sam od sebe. Što znači da nama treba samo vrućina. Evo ovo što meni znoj kapa, to nije baš dobro jer može se desiti da kapne dole na vatru. Znači nama treba samo da se jedan mali komad žara napravi tu. Kad ovako škripi, to nije dobro. To znači da ili ima smole ili da drvo nije dovoljno suho. Ali sad ćemo vidjeti šta se dešava. Trebalo bi da, kad prestanete vrtiti, da se nastavi dimit. Nemojte nikad vaditi svrdlo iz ovoga kad prestanete. Zato što onda mora sve iz početka. Ovako se zadržao dio topline. Sad ga treba prebaciti u ovo gnjezdo.
i ne pušemo, nego pokušavamo rasplamsati tako što mašemo njim. Jer u dahu, dah sadrži vlage, tako da ako pušemo u njega, možemo ga ugasiti. Vo ime Oca i Sina i Duha Svjatoga. Znam da se ne bi trebao zazati s tim, ali baš me podsjeća na to. Da li mi se samo čini ili se ova suha trava prestala dimiti? Da li me to snašao cikluk što se šprdam sa religijskim institucijama? Da li ću morati bez vatre provesti ovu svježu avgustovsku noć i da li ću je samim tim preživjeti ili ću umrijeti od smrzavanja? Saznajte u sljedećoj epizodi koja se zove Šibice!